کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو براہ راست لے چلیں جہاں گورنر ہاؤس میں رکشوں کی تقسیم ہو رہی ہے اور سب کے لیے جو ہے وہ خوشیاں بھی ہوں گی۔ اور میں اپنے بھائیوں کا، میڈیا کے دوستوں کا، آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کو ہم نے تکلیف دی آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور آپ نے بڑی ہمیشہ پازیٹیو رپورٹنگ کی۔ ابھی تازہ ایونٹ جو گزرا ہے اپنا احتجاج کا اور وہ ختم ہوا، اس پہ میں میڈیا کے سامنے بڑی بھرپور مذمت کرتا ہوں چیف منسٹر خیبر پختونخوا کی کہ آپ ایک صوبے کے نمائندے ہیں، آپ ایک صوبے کے سربراہ ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنا پازیٹیو رول ادا کریں اس ملک کو بنانے کے لیے، بجائے اس سے کہ آپ اپنا پازیٹیو رول ادا کریں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے، یہ بڑا ہی تمام سیاستدانوں کے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ وہاں لاؤ لشکر لے کے اپنے ہی ملک پہ چڑھائی کرتے ہیں اور اسلام آباد میں آتے ہیں اور اس کا نقصان ہوتا ہے، اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ بڑی مشکل سے اس کولیشن گورنمنٹ کے چلنے کی وجہ سے چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئی، سٹاک ایکسچینج بہتر ہوا، انٹرسٹ ریٹ نیچے آیا، مہنگائی نیچے آئی، بہت ساری چیزیں بہتر ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے جب پشاور سے اپنا لشکر لے کے وہ نکلے تو وہ اٹک پہنچے تو آپ دیکھیں کہ سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ایک دن اتنا زیادہ لاس ہوا کہ وہ بہت زیادہ نیچے آ گیا۔ تو یہ وہ اشاریے ہیں کہ اگر ہم اپنا ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو ملک کا نقصان ہوگا۔ اور پھر یہ بھی بڑی ہے چلیں اس میں ایک مہارت ہے کہ آپ صرف ملک کو خراب کرنے آتے ہیں پھر آپ جو ہے فرار ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، پی ٹی آئی کی ساری قیادت سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر لیا، لیکن آپ خدا کے لیے اس ملک کے بارے میں سوچیں۔ آپ بھی اس پاکستان کے شہری ہیں، ہم بھی ہیں، پہلے اس ملک کو ٹھیک کرنے کے بارے میں سوچیں اور بجائے سڑکوں پہ بے گناہ بیچارے ہمارے جو ہے وہ فورسز کے بیچارے غریب لوگ جن کے بچے شاید انہی پہ ہاتھ سیک کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک سپاہی ہمارا بیچارہ شہید ہو گیا اٹک میں، ایک پولیس کا سپاہی اسلام آباد میں شہید ہو گیا، 4 ہمارے رینجر کے جوان شہید ہو گئے۔ وہ سپاہی لیول کے بندے تھے اور ملک کی خدمت کر رہے تھے، غریب گھروں کے وہ فرد تھے، ان کے بچے بیچارے اب کیا سوچیں گے اور وہ کیا کریں گے؟ جب یہ میں سوچتا ہوں تو ایمانداری سے دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اور اپنے ہی ہاتھوں سے، کوئی دشمن کے ہاتھوں سے ہو تو پھر بھی بات ہے، اپنے ہی ہاتھوں سے۔ میں آپ کی وساطت سے یہ دعوت فکر دیتا ہوں پی ٹی آئی کو، خاص کر کہ آپ اسمبلی میں موجود ہیں، نیشنل اسمبلی جو ہے پارلیمنٹ سپریم۔ اور اب آپ کو بتائیں پارکنگ کمپنی کی آڈٹ رپورٹ میں لاکھوں روپے کا غبن کا انکشاف ہوا ہے۔ ضلع انتظامیہ نے غیر رجسٹرڈ 151 پارکنگ سائٹس کی نشاندہی کی ہے۔ 41 پارکنگ سائٹ سے روزانہ ٹوکن وصولی کی مد میں آنے والے لاکھوں روپے کی کرپشن کی نظر ہے۔ ذرائع کے مطابق پارکنگ کمپنی میں ماہانہ صرف 6000 روپے جمع کروائے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے پارکنگ کمپنی کی آڈٹ رپورٹ میں لاکھوں روپے غبن کا انکشاف کیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ نے غیر رجسٹرڈ 151 پارکنگ سائٹس کی نشاندہی کی ہے۔ 41 پارکنگ سائٹ سے روزانہ ٹوکن وصولی کے مد میں آنے والے لاکھوں روپے کرپشن کی نظر، اور ذرائع کے مطابق پارکنگ کمپنی میں ماہانہ صرف 6000 روپے جمع کروائے گئے ہیں۔ ضلع انتظامیہ نے غیر رجسٹرڈ 151 پارکنگ سائٹس کی نشاندہی کی ہے اور ذرائع کے مطابق یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ پارکنگ کمپنی میں ماہانہ صرف 6000 روپے جمع کروائے گئے ہیں۔ مزید کے تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر سے۔ جی عمران، بتائیے گا اس انکشاف بارے کہ اس وقت پارکنگ کمپنی کے پاس جو پارکنگ سائٹس ہیں وہ ہیں 215 سے زائد، اور اس وجہ سے 151 جو پارکنگ سائٹس ہیں پورے شہر لاہور میں وہ غیر رجسٹرڈ تھیں۔ ان کو باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر لاہور نے جو ہے وہ پارکنگ کمپنی کے ذمہ لگایا کہ یہ سائٹ جو ہیں ان کو رجسٹرڈ کیا جائے اور اس کے بعد ان سائٹ سے جو ہے ریونیو جنریٹ کیا جائے، مگر ان سائٹس کو جو ہے وہ 151 سائٹ میں سے تقریباً جو ابھی تک بتایا جا رہا ہے، ذرائع بتا رہے ہیں کہ
के 40 से 41 साइट जो हैं वो पार्किंग कंपनी के ऑपरेशनल विंग के जिम्मे लगा दी गई। मगर सबसे बड़ा होशरुबा इंकशाफ ये हुआ कि सिर्फ 6,000 रुपये जो है एक माह में इन पार्किंग साइट से वसूल करके जो है वो जो फाइनेंशियल जो पार्किंग कंपनी है वहाँ के फाइनेंस डिपार्टमेंट में जमा करवाई गई और बाकी जो रकम है वो जो जमा नहीं करवाई गई, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा लाखों रुपए का गबन जो है वो सामने आया, जिसमें पार्किंग साइट जो है वो इस वक्त मिल तो गई मगर उनका जिम्मेदार जो है वो अभी तक जो है वो मानने को तैयार नहीं है। मगर जिम्मेदार ये बता रहे हैं कि जब ये पार्किंग साइट्स हमारे जिम्मे आई, हमने इनका पोजेशन लिया तो पता लगा कि ये पार्किंग साइट्स भी पर भी कब्जा है और इसके साथ साथ इन पार्किंग साइट्स पर जो है अभी तक रेवेन्यू जमा नहीं हुआ। मगर इससे अगर देखा जाए तो 151 पार्किंग साइट्स जिन पर ओवर चार्जिंग हो रही है, धड़ल्ले से पैसे वसूल किए जाते हैं शहरियों से, इनको रोक टोक करने के लिए ही ये जो पोजेशन जो है जिले इंतजामिया की तरफ से पार्किंग कंपनी को दिया गया। मगर इन पार्किंग साइट्स का भी जो है वो हाल वैसा ही हुआ जिस तरह से पहले 216 पार्किंग साइट्स का कि वहाँ पे भी ओवर चार्जिंग हो रही है और इस वक्त शहरी जो है वो परेशान है और काफ़ी ज़्यादा किसी से 10 रुपये बाइक की जो रजिस्टर्ड टोकन है उसमें 10 रुपये की बजाय 30 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। कार की 50 रुपये की बजाय 30 रुपये की बजाय 50 और 100 रुपये भी वसूल किया जा रहा है। ये तमाम तर सूरत हाल जूं की तू है और इस वक्त मुतअद्दिद इदारों में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी खरीदारी का इंकशाफ। 2 अरब 13 करोड़ 63 लाख रुपए से ज़ायद की खरीदारी खिलाफ ज़ाब्ते की गई है और अरबों रुपए की खरीदारी पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए की गई है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें, सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक बेज़ाब्तगियाँ 2020 से 2023 के दरमियान होने का इंकशाफ हुआ है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, महकमा दाखिला पंजाब के ज़ेरे निगरानी मुतअद्दिद इदारों में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी खरीदारियों का इंकशाफ हुआ है। पंजाब में अरबों रुपए की खरीदारियां पेपरा रूल्स के खिलाफ वर्जी करते हुए की गई हैं। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक 2 अरब 13 करोड़ 63 लाख रुपए से जायद की खिलाफ ज़ाब्ता खरीदारियां की गई हैं, जबकि सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक IT से मुतल्लिक साजो सामान, फर्नीचर, यूनिफॉर्म, मशीनरी और दीगर अशिया की गैर कानूनी खरीदारी की गई है। जबकि बेज़ाब्तियां 2020 से लेकर 2023 के दरमियान किए जाने का इंकशाफ भी हुआ है। महकमा दाखिला पंजाब के ज़ेरे निगरानी अदारों ने पेपरा रूल्स 2014 को नजरअंदाज करके खरीदारियां की हैं, जबकि ऑडिट रिपोर्ट का कहना है कि IG पंजाब ऑफिस में 1 अरब 62 करोड़ 24 लाख 39 हजार से जायद रकम की अशिया के लिए लेट डिलीवरी जुर्माना जो है वो लिए बगैर मौसूल की है। जबकि DIG ऑपरेशंस के दफ्तर में 5 करोड़ 93 लाख 75 हजार से जायद गैर कानूनी डाइटरी पेमेंट जो है वो की गई हैं। जबकि DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर ने 6 करोड़ 58 लाख 82 हजार ट्रांसपोर्ट ठीक करवाने की मद में जो है वो गैर कानूनी खर्च किए हैं। जबकि पेपरा रूल्स की खिलाफवर्जी करते हुए डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर में 8 करोड़ 41 लाख से जायद के मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट बगैर नीलामी के सिक्योरिटी के रकम बहुत शुक्रिया हमजा खुर्शीद। अब आपको बताएं, बर्डवुड रोड पर वाक़या रमीज़ा पार्क इंतज़ामिया की मुबैना गफलत। लाखों रुपए की मशीनरी के बावजूद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फ़ाल, अहले इलाका को साफ पानी की किल्लत का सामना है। मज़ीद के तफसीलात हैं जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से। जी सामिया, आगाह कीजिएगा सूरत हाल बारे। हाँ जी बिल्कुल, रमीज़ा पार्क का रिहायशी इलाका है। 10,000 लोग जो हैं बराह रास्त इस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के गैर फाल होने से मुतासिर हो रहे हैं। दूर दराज जो है पानी भरने जाना पड़ता है, जबकि इसकी सूरत हाल अगर मेरे कैमरामैन अदनान आपको दिखाएं तो देखें यहाँ पर तो टूटियाँ तक नहीं लगी, वो भी उखाड़ ली गई हैं। जबकि दूर दराज लोग जो हैं जाने पर मजबूर हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा अलमनाक जो सिचुएशन है यहाँ की वो ये है कि इसकी ज़िम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं। यहाँ पर जो नंबर दर्ज किए गए हैं अवामी रहनुमाई के लिए, जब उन पर कॉल की जाती है, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो एक नंबर अगला नंबर देता है, उनसे बात की जाए तो कोई भी ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। जबकि इसकी मशीनरी जब हमने अंदर से देखी तो दुरुस्त थी, उसको अगर फ़ाल किया जाए तो लोग जो हैं काफ़ी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद फ़ौरन ताले लगा के जो है यहाँ पे जो एक बंदा काम कर रहा था वो फ़ौरन ताला लगा के जो है चला गया है। जबकि अब कॉल करने पर ये नंबर्स भी ऑफ जा रहे हैं। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं जिनको शदीद मुश्किलात का सामना होता है, हम उन्हीं से जानते हैं। जी सर बताइएगा। जी मैडम, इनू तकरीबन 1 साल तो ज़्यादा अरसा हो गया। पहले तो बिल्कुल न्यू सी वेख रहे हो ना, जगाल पै गया होया ते ये काफ़ी देर तो बंद पिया। नवा लगा सी, अच्छा लग रहा सी। फिर तकरीबन 2-4 दिन ਜਾਂ 1 माह तकरीबन इन्ना की चलिया।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। जी बिल्कुल, सूरत हाल यही है कि लोगों को दूर दराज जाना पड़ता है और साथ ही साथ जो है अच्छे खासे फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जाते हैं, लेकिन इंतज़ामिया इतनी गफलत का शिकार रहती है कि अपनी किसी भी वजह से जो है इस तरफ तवज्जो नहीं देती। लेकिन 10,000 लोग जो हैं मुतासिर ज़रूर होते हैं इससे, और लोग जेल रोड और इर्द गिर्द के इलाकों पर जाने पर मजबूर हैं और साफ़ पानी से जो है महरूम है। तो इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि इस जानिब जो है तवज्जो करें और 10,000 लोगों की मुश्किल को हल करें। जी बहुत शुक्रिया सामिया सईद।